जय जगन्नाथ पिला माने ओडिशार नंबर 1 पीजी एंट्रांस प्रिपरेशन आप ओसीएस बाय रंजन को अनेक अनेक अभिनंदन। जो मैंने सब +3 पीजी करने को सब चाहूँगी इग्नोरे से मानकर जहाँ सब डाउट रोचे कि सारे आम इग्नोरे +3 बा पीजी करूँ आम सर्टिफिकेट वैलिड हम कि ना केते टका कौन खर्च हम आम घर पाखे कौटी कौटी सब सेंटर रही आम केमती जानू क्यों क्यों ऑनर्सर कौटी सेंटर रही केते सीट अच्छी इलिजिबल को मैंने सब गुड़ाक डिटेल्स आम ये डिस्कसन करवा निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखु था सहित समस्त कही रखुच्छी ओसीएस बाय रंजन आप डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी डाउनलोड करके पीजी एंट्रांस बीएड सीटी नेट ये सब प्रिपरेशन करें जो मैंने भी सब चाहूँगी। बर्तमान आम कथा इग्नो एडमिशन रिलेटेड ठीक अच्छे तो जीवा टॉपिक उपरकू समस्ते शेष पर्यंत टिके देखिए देखिए सब गुड़ा डिटेल्स जानीपर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो मैंने सब रेगुलर मोड रे करने को चाहूँगी निश्चित भाव में एमएससी एमए करें सम्राट डिग्री कॉलेज ब्रह्मपुर जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा परमानेंट रिकग्निशन पाई ब्रह्मपुर एफिलिएटेड ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज गोटे आपण मैंने नंबर कंटाक्ट करके एडमिशन करेंगे कहीं रेगुलर पीजी सब पिला चाहता करने डिस्टेंस करें को मैंने जो मैंने सब गवर्नमेंट जॉब रोचन समय हुए से डिस्टेंस करनी ठीक अच्छे किंतु जो मानकर किसी जॉब ना तुम मैंने चेष्टा कर सब रेगुलर पीजी करने ठीक अच्छे क्लास किए जाऊँगी न जाऊँगी घर अलग कथा एग्जाम तो पिला दौरान ना एग्जाम इंटरनाल सब देकी पिला हूँ पास करके बाहर जाती रेगुलर एडमिशन करदे किए के क्लास गला न गला सी किए देखुँ डिग्री कॉलेज रे ठीक अच्छे तो समस्त चेष्टा करेंगे रेगुलर जो मैंने एडमिशन करने निश्चित भाव में ये नंबर कंटाक्ट करके बुझी डिटेल्स इंस्टीट्यूशन सहित एडमिशन करने साम्स प्रोसीड्योर भी एडमिशन चलती डायरेक्ट एडमिशन भी चलती कॉलेज प्रोसीड्योर थ्रो रे +3 एवेलेबल अच्छी +2 सबू कोर्स एवेलेबल अच्छी केजी रू पीजी सब कोर्स एवेलेबल अच्छी जार जोटा दरकार कंटाक्ट करके एडमिशन करेंगे रेगुलर कोर्स पिला माने फास्ट आम कौन करवा ये जो 3 बार आम देखुं 3 बार ठीक अच्छे ये आम क्लिक करवा ठीक अच्छे क्लिक कलापर आम कौन करवा ना आमर रीजनल सेंटर ठीक अच्छे सेठू देखिपर आमर कौटी कौटी रीजनल सेंटर अच्छी माने आम कौटी एग्जाम दे पार डिटेल्स सब बुझीपर जो भी आमर एडमिशन हो जाऊँ आम तो रीजनल सेंटर सहित कंटाक्ट रहा ना जहाँद्वारा आम जापर सब जिनस केत कौन एडमिशन हम कौन ना सब गुड़ाक तो से गुड़ाक भी आम ये जाना तापर हूँ प्रोग्राम इनफॉरमेशन देख प्रोग्राम कौन कौन सब एवेलेबल अच्छी से गुड़ाक आम देखापी कौन करवा ना तुम मानक मुझे लिंक दे दूँ ठीक अच्छे कमेंट बॉक्स जोटी मत कमेंट कर से लिंक रे क्लिक कले ये टाइप पेज आसो तो आसिले तुम हूँ कौन कर 3 बार क्लिक करके एवेलेबल प्रोग्राम बा प्रोग्राम इनफॉरमेशन ले क्लिक करनब ठीक अच्छे क्लिक करदे ये टाइप तुम आसीज एवेलेबल प्रोग्राम ये तुम सर्च कर ठीक अच्छे सपोज गोटे पिला चाहूँगी मुझे हिस्ट्री पीजी करी ठीक अच्छे ताले से कौन कर ना ये हिस्ट्री सर्च कर हिस्ट्री सर्च कला हिस्ट्री सर्च कले देख बैचलर ऑफ आर्ट्स आसला गोटे हिस्ट्री बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री आसला 3 वर्षिया सब कोर्स देख मास्टर ऑफ हिस्ट्री आइला आर्ट्स तो ये तुम कौन कर मास्टर ऑफ आर्ट्स जो आइला तापर क्लिक कर रीड मोर जो रही साइड्रे क्लिक कर देख रीड मोर क्लिक कले सेमती सब ऑनर्स ये ओडिया अवेलेबल ना तो आपण मैंने ओडिया सर्च करेंगे ठीक अच्छे ओडिया आपण मैंने रेगुलर जो नोटिफिकेशन देली भी एडमिशन करेंगे रेगुलर कोर्स रे ना हूँ ओडार आउ कौटी ओएसयू कि डीडीसी रे चेष्टा करेंगे जो मैंने डिस्टेंस रे चाहूे गला देख प्रोग्राम रे हूँ कौन ना ये हिस्ट्री आम सर्च कले एटार कौन गोटे पीजी डिग्रीटा यहाँ हूँ कौन ओपन डिस्टेंस लर्निंगटा ठीक अच्छे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस अंडर रोचे 2 वर्षिया कोर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम रे हूँ कम्युनिकेशन करा ठीक अच्छे एम इन हिस्ट्री तुम हूँ कोर्स डिस्क्रिप्शनटा बैचलर कर ठीक अच्छे बाहा हूँ हायर डिग्री थी बैचलर डिग्री हायर जेकोसी डिग्री थी तुम हूँ ये तुम फी पड़ जाए के 8,200 पर ईयर प्लस रजिस्ट्रेशन फी प्लस डेवलपमेंट फी एज एप्लिकेबल ठीक अच्छे मैंने पाखापाखि तुम जाना 8,200 गला सी हूँ 1,000-1,500 एमती मटेरियल ऑर्डर कर तुम 10,000-11,000 टका पलैज ठीक अच्छे 10,000-11,000 टका जाना वर्ष को खर्च हम तो से अनुसार तुम हूँ जानी दियो 2 वर्ष तुम 20,000-22,000 टका खर्च हम
ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିଜି କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ୟ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବ ଯାହାର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବା, ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିଲେ କୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ, ତା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଠିକି ଯା ଆମେ ପଳେଇଯିବା ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ନଥିବ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଠି। ହଁ ଏ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ଉପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଉଥିବ, ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଲେଖା ହେଉଥିବ। ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଇଗ୍ନୋର ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଅଛି, ଜେକେବିକେ କଲେଜରେ ଅଛି, ଆଉ କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଅଛି, ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ ଅଟୋନମସରେ ଅଛି, ଓଳାଭର ଯେଉଁଟା ଓଳାଭର କଲେଜ ଓଳାଭର ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ କଲେଜରେ ଅଛି, SCS ଅଟୋନମସରେ ଅଛି, SKCG କଲେଜରେ ଅଛି, ଡାଭ୍ ଅଟୋନମସରେ ଅଛି, ଡାଭ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଯେଉଁଟା, ତାପରେ DOAB ଏ କଲେଜରେ ବି ଅଛି, ଗୁରୁ ନାନକ ଏସବୁ ଗଲା। ଆମର ଏତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏତିକି ଅଛି SKCG ଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ପାଖ ଲାଗୁଥିବ, ଆମର ଧର କିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଜି କରିବ ତାକୁ ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବ, ଯାଉ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୁବିଧା ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ହେବ ଦେବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେବନି ଯେ ଦୂର ଦେଖିକି, ପାଖ ଦେଖିକି ଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ତୁମକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଜାଗା ଦେଲେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଇପାରିବ ଆରାମସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର କଟକରେ କିଏ ଦେଉଛି ଜେକେବିକେ ଦେଇପାରିବ। ଧର ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା କି ଭଦ୍ରକ ପିଲା ତୁମେ ହେଉଛି କଟକରେ ଦେଇପାରିବ, ସେଣ୍ଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଦେଇପାରିବ, ସବୁ BJP କଲେଜରେ ଦେଇପାରିବ, ପୁରୀ ପିଲା SCSରେ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଏପଟେ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ପିଲା ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କ'ଣ ନା ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଦେଇପାରିବ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପିଲା ସବୁ ସେ କେଉଁଠି ଦେବେ, ତୁମର ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ ସେପଟେ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଇ ପକାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରାମସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେବ। ଏମିତି କରିକି ତୁମର ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଅନର୍ସରେ ଯେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ଥିବ ପାଖ ସେଣ୍ଟର ସେଇଠି କରିହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ତୁମେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଗଲା ଏସବୁ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ସାର୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ କି ନୁହଁ। ଦେଖ ପାଠ ମେନ୍ ହେଲା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଯାହାହେଲେ ଇଗ୍ନୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ମୋ ସଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛ ତୁମମାନେ ହେଉଛି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଜି କରିଦିଅ ଇଗ୍ନୋର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତୁମେ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ହେଉଛି ପଢ଼ିପାରିବନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରରେ କରିଦିଅ। ନହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଭାବୁଛ ମୁଁ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ଟେ କରୁଛି କି କେଉଁଠି ପଢ଼ଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ତୁମେ ରେଗୁଲାରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଯେମିତିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖେଇଲି ସେମିତି ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲ, କେତେବେଳେ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଗଲ ନ ଗଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲ ସରିଲା, ତୁମ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ହେଇଚାଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ କିଏ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି କଲେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଖାଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ କିଛି ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ UGC କହିଦେଇଛି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଗୁଲାର ସବୁ ସମାନ, କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା କିଛି ଅଧିକା ହେଠି ରେଗୁଲାରରେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ଟେ ଗଲେ କିଛି ଶିଖିଲ ଜାଣିଲ, ସିଲାବସ୍ ଟିକେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଭାଷ୍ଟଲି ରହିଥିବ, ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛ ମାନେ ଡିପ୍ଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଗୁଲାରରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର ଥିବ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ ପଳେଇଲେ ସରିଲା। ତ ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିବ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଛି ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ତୁମର କରିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର, ଆମେ କହିବା କଥା କହିଦେବା। ପିଲା କିଏ କେଉଁଟାକୁ ଭଲ ନେବ କେଉଁଟା ଖରାପ ନେବ ସେଇଟା ତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ କଥା ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।